મહારાષ્ટ્રમાં એઆઈએમઆઈએમના 125 કોર્પોરેટરોની જીત બદલ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ માન્યો આભાર. મહારાષ્ટ્ર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીનના શાનદાર પ્રદર્શન બાદ પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ મતદારોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. મહારાષ્ટ્રના વિવિધ શહેરોમાં પક્ષના કુલ 125 કોર્પોરેટરો વિજયી થયા છે, જેને ઓવૈસીએ પક્ષની વિચારધારા અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કરેલા કામની જીત ગણાવી છે. 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ તેમણે વિજયી ઉમેદવારોને અભિનંદન પાઠવતા જનતાની સેવામાં સમર્પિત રહેવા આહ્વાન કર્યું હતું. અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સંદેશ આપતા જણાવ્યું હતું કે હું મહારાષ્ટ્રના એ તમામ મતદારોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, જેમણે મજલિસના ઉમેદવારો પર પોતાનો અતૂટ વિશ્વાસ મૂક્યો હતો. આ જીત એ જવાબદારીનો અહેસાસ કરાવે છે. તેમણે વિજયી થયેલા 125 કોર્પોરેટરોને ટકોર કરતા કહ્યું કે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન જનતાને આપવામાં આવેલા તમામ વચનો અને વાયદાઓ પૂર્ણ કરવા એ હવે તેમની પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે લોકોએ પરિવર્તન અને વિકાસની આશા સાથે વોટ આપ્યા છે, તેથી શાસનમાં પારદર્શિતા અને ઈમાનદારી અનિવાર્ય છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે મહારાષ્ટ્રના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ક્ષેત્રોમાં એઆઈએમઆઈએમની આ બેઠકોમાં થયેલો વધારો સૂચવે છે કે પક્ષ હવે માત્ર મરાઠવાડા પૂરતો મર્યાદિત ન રહેતા રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં પણ મજબૂત પકડ બનાવી રહ્યો છે. ઓવૈસીએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પછાત અને વંચિત વિસ્તારના પાયાના પ્રશ્નો જેવા કે શિક્ષણ, આરોગ્ય અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર વિશેષ ધ્યાન આપશે. પક્ષના આ વિજયથી મહારાષ્ટ્રના આગામી રાજકીય સમીકરણોમાં એઆઈએમઆઈએમની ભૂમિકા વધુ મહત્વની બની શકે છે. शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व ताला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है. और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है. तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली
वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहां उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें एक दलित विजय सर कामयाब हुए।